Ay guys, aso guys, aso kayo guys. Aso kayo guys, oy. Aso kayo. Guys, guys, aso guys, oy. Aso kayo guys. Aso kayo guys, aso kayo guys. Aso kayo guys. Oh, aso kayo. Aso kayo. Diba guys, no? Aso kayo guys, tanawa oh. Aso kayo. Apoy kaayo. Apoy na nangit. Ah, di ba? Huwag na ka guys. Huwag na ka guys. Wait guys hero, nyaway hero guys Hero, nyaway hero guys. Hero guys, away guys. Hero guys, away diri guys Hero guys, away guys. Tanawag guys hero, away guys Hero guys, away guys. Tumen guys, ang palo ay tumen mo diri ay bago tumulog, bago paasa. Si Mayor Jojo Palencia. Bago paasa. Buhay tayo Mayor Jojo Palencia. Ay guys, kami diri ay gawas guys. Kami guys, nami ay ako na ko gawas. Ako ay vlog lang ko dire. Pas ako ay video, ako video. Tumin ako video ay. Guys, aso guys na diba aso kayo? Diba guys, aso kayo guys? Diba aso kayo? Sabaot vlog na si guys diba vlog kayo guys no? Saba kayo guys no? Guys, saba guys oy. Guys, saba guys oy. Guys, saba guys oy. Pasakuan. Hi guys. Hi guys. Hi guys, kami diri guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys, kami diri ay summer light. Guys, aso guys. Aso kayo guys. Aso kayo guys, Aso kayo. Diba guys, aso kayo no? Diba aso kayo? Diba tita mo aso kayo? Diba tita mo aso? Diba aso na din eh. Dire, tumulog sa bato. Aso na dire po. Aso dire, tumulog na mo. Follow na guys. Follow guys follow guys Guys follow mo guys Follow mo ha. Follow mo, subscribe pag yun. Tapos follow po mo. Comment mo ha. Tapos start. Diba guys no? Diba guys no? Follow mo ay follow mo ay comment mo. Start po. Yes po guys. Hi guys. Dugay pang uman guys oy. Dugay pang uman vlog pa. Diba? Dugay pang uman vlog. Diba? Dugay pang uman vlog. Dugay pa kung uman vlog. Dugay pa ha. Dugay pa Dugay pa ha. Dugay pa hero, away hero tayo hero, away na diba? Unya, namin meeting mayo diri ay Sepio, namin meeting ay Yuda ay tupad po. Comment po ay follow ay like at share. Diba? Diba? Ayun sa you upa. Diba guys? Diba guys? Diba guys no? Diba guys no? Diba guys no? Guys, isa nami meeting guys. Nami ay meeting ni Mayor Jojo Palencia. Okay, taron na tayo meeting. Unya, taron, unya na tayo meeting. Unya na tayo meeting. Alas 2 sa buntag maaga po. Okay po. Moto amoy meeting po. Ako, balay Jenny Guapa. Bana niya lito Guapo. Guys, wait lang guys ha. Guys. Aso guys aso.
Okay, tapos na mo di meeting, okay? Atwa meeting dere. Hi! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Dami dire ay balay ni Gini! Guwapa! Stop. Hi guys! Hi guys! Hi guys, dami dire ay aso guys oh. Hi guys! Hi! Aso guys oy, aso kayo. Aso guys oy, aso kayo. Oh, aso kayo guys. Aso kayo. Aso kayo guys. Oh, aso kayo. Guys, so aso kayo. Oh, kapuya aki sakit ang kamot pa. Guys, sakit kamot gas oy. Oh, sakit gas oh. Isa sa baby. Isa baby. Isa. Ay guys, so aso guys so. Guys, aso guys oy, aso kayo guys. Aso kayo guys oy, aso kayo guys so hero. Away kayo oh, di ba? Di ba guys? Di ba guys? Oh. So kayo guys. Si Junjun guys, nagpaso guys, nagtuwa guys. Ato ang meeting na to, si May Pailan siya. Akong uyab diri kay akong uyab. Kaya akong uyab ay kay. Gali mo uyap. Yes. Dapat manilid na ka diri kay asa. Gali mo day mo uyap. Guys. Oh? Oh? Oh, bang. Di ba guys? Wala pa video pa ko. Hi guys. Hi guys. Ipos din na. Hi guys. Ah? Hi guys. Bye-bye.